Okay, intermediate final. Hit. Go! Okay. Sus! Puro gahe! Bocho Koy Planas pa rin. Palubay Philip Dibilio alias Bibi Mangke. Ikatulo, Lulong Barbara basta orange. Ilan kayo? Oh, Bocho Koy Planas, Philip Dibilio, Lulong Barba. Ang ikaw pa ito kalima, ambot lang, nalimot ko. Shoutout na lang. Bitaw eh, grabe kapaos, tigidul kay. Ikan pag may supong pugon. Panulong may maramat. Ilaw. Lantapan. Lantapan. Kita turutin yung karyo. Tindingan, grabe. Grabe ka po yun. Bocho Koy Planas pa rin. Maro may Lulong Barba. Ikatulo, Philip Dibilio. Ang ikaw pa ito kikilima, shot out na lang doon. Mag-ila-ila na tao niya. Isura, gining na ipahayong kayo, di takapokus. Ano ta ba o? Dako na. Muinit mo po ito cellphone, magbabulan may sinit. Oh, minit ay. May na ko cellphone kay dili kurog ba? Naka-stabilize na. Oh? Dili mo yun na. Wala akong ginayang screen, kaya para po dili muinit. 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw nom Simsim Vlog. Di ba rin yan? Yung ko ang ikaw nom Simsim Vlog. Ang ibuligi. Okay, Bocho Koy Planas, Lulong Barba, Philip Dibilio. Ikaw pa ito kakalima. Shout out. Ikaw nom Simsim Vlog. Kami master nga para nandagang king vlogger sa event. Dili mi ka-edit. Butangan ra mong thumbnail. Kayo magpadugay-dugay kang dili naman mo trending. Pauna na ikit sa unang maka-post. Butangan lang watermark. Oh, Email lang yung mo ha. na magina kay imo mang logo. Imo mag caption. Ang tingog imo sad. Kaya imo tingog i-upload sa line maka-copyright man. Daot man mo duha. Oh. Imong page o kang upload madaot. Allah ka! Philip Dibilio versus Lulong Barba. Wow! Sus! Grabe! Kitira ni Bibi May. Masay binisayas Bibi Mangke. Kabay nga ugoy. Ikadua. Sugar yung Bibi Mangke oy. Okay, Bocho Koy Planas pa rin. Okay, Jules Motovlog. Ikaw nom. Okay, Bocho Koy Planas. Philip Dibilio. Nakuha na po si Lulong Barba ni. At Lai, ikaw pa ta si Lulong Barba. Ikalima si Nambe, si Bingbing Diablo. Ikaw nom, Jules Motovlog. Kapito. Pitek, di Omar. Ikaw walo, Simsim Vlog.